हाय, हांव पावलो डिसोजा. आतां हांव सद्याक हांगासर कुट्टाड्या शेतान आसा. शेतान आमचे त्यो ओल्ड ड्रेनेज आहा त्यो पुरवल्या, त्यो तेंचे डिसिल्टिंग काम चलता. आनीक जाले 3-4 दीस. काल पयर तुमकां MLAनूय ह्या कामा बद्दल अपडेट केला कितें काम चलता तें. आनी हांव एज वन ऑफ द फार्मर, धाकटो फार्मर, व्हडलो फार्मर न्हय, धाकटें शेत आहा आमचें. तुमकां एक हंबल रिक्वेस्ट करपाक सोदतां. येत आमी फोड्यो ड्रेनेज कोत्ता न्हू, आमी ड्रेनेज डिसिल्टिंग कोत्ता आसतना आमकां इतल्यो बॉटल्यो जावं त्यो मागीर ग्लासाच्यो आनी प्लास्टीक जायत्यो उदकान बॉटल्यो मेळ्ळ्या. आतां हे प्लास्टीक आनी स्पेशल ग्लासाची बॉटल जावन आसा व्हेरी डेंजरस फॉर फार्मर्स. आतां ते बॉटल एक पाड उदकांतल्यान गेली म्हणटो ती मागीर शेतान वयता. शेतान मागीर ते मिशिनाक लागता, कुसता तेन्ना आनी फोडटा. कितले जाण आमचे हांगासर आतां कुट्टाड्यान शेतकार भाव भयणांक पांयांक ते बॉटली लागून कातरल्या. आनी लोक मागीर रेशन डिमोरलायज जाता. शेतां मोन आसता शेत करपाचें, पूण इसली प्रॉब्लेमां जाली म्हणटच लोक मागीर ती शेतां सोडून दिता. आनी अशीं शेतां सोडून दिली म्हणटच मागीर आमी म्हणटा ग्रिनरी आनी आमची एनवायरमेंट उरतलो खंय. आतां हांव एक हंबल रिक्वेस्ट कोत्तां सगल्या आमच्या कुट्टाडचे, स्पेशली कुट्टाडच्या पब्लिकाक. पळय, आतां आमचे पंचायत जाय दी, पंचायत खंयची जाय दी, ती कुट्टाडच्यो सांकवाडचे सगळे पंचायती आतां गार्बेज कलेक्शन करपाक गाडी दवरली आसा. सुमाराक 2 फावटी येता, 3 फावटी, कांय कडेन डेली पासून येता. मागता तुमकां इतली बरी फॅसिलिटी आसतना इरिस्पॉन्सिबल जायनाका. तुमी घरांत कोण तरी बियर पिता आसतलो आनी त्यो 2-4 बॉटल्यो घरान उरल्यो, त्यो गार्बेजीक दिवचे पडले. तुमी अशी हाडून थिंगा सांकवा कडेन फडयान उडयले, ती मागीर फ्लोट जायन शेतान वयता. सो मागता मातसो प्लीज, ह्यो स्पेशली ग्लास बॉटल मातसो शेतान उडोवनाकात. ते आमकां सारकें चड प्रॉब्लेम जाता. तुमकां ही फॅसिलिटी दिल्या न्हय गार्बेज कलेक्ट करपाची पंचायतीन. सो तूं साकान बोरान दवरा आनी ते गार्बेज कलेक्शन करपा येता दिया न्हू. सो तुमकांय बरें आनी आमकांय शेतकारांकूय बरें. मागता स्पेशली आमच्या कुट्टाडचे आनी सांकवाडचे शेतकारांचे तर्फीन पब्लिकाक, कांय शेतकारूय घडी उडयता आसतलो खंयचे घरा कडच्यान बॉटली, म्हूण ते मागीर चुकोन फुडयान उडयली बॉटली शेतान पावता. सो मागता प्लीज ह्यो बॉटल्यो उडोयना जावपाक. आनी तुमचे कडेन कोणा कडेन तरी पूण बॉटल्यो आहा घरा कडेन, शेतान उडोवचे बदले त्यो पोतयेन घालून दवरा. आमी जाय जाल्यार स्पेशल रिक्वेस्ट करून पंचायती थ्रू त्यो आमी कलेक्ट करता. ओके, देव बरें करूं. थँक्यू.